Maayong adlaw, this is me, Kathy. So magluto ta gini sa kapayas. Ato siyang raspahon, human butangan nato siyang asin. Pagka human nato butag asin, ato siyang kumuton og ato ang pigaon. Pigaon jud nato siya nga taman nga wala nay mabiling tubig. So pagka human ana, may nanay ang form. Ato ana din ang bungkagon pagka human ana niya before ta magbutang og soy sauce. O diba, lami kay ni. So ato ang tarungon nga make sure nga butangan gyud siya tanan og soy sauce. Dayon kani ang isunod. So diri sa bukid kung magkugi lang jud ka og pangitag masud-an diri, dili jud ka mapasmo. Dayon mag-inita og oil sa kalaha, dayon usa na to ilunod ang mga lamas. Ang lamas mao ni ang ato ang pangpahumot sa ato ang nilut. Dayon atong ilunod ang kapayas. So akong i-flex ang kandi nga sweet kaayo. So butang tag magic sarap. Dayon luto na, mga una ta.